پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے روس اور ایران متحرک ایرانی وزیر خارجہ کل وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات طے، پاک ایران تعلقات اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی وفد منگل کو بھارت روانہ ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ کا جے شنکر سے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے پر زور، درینہ مسائل کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ سربراہ خارجہ امور یورپی یونین کے بھی پاک بھارت وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، دونوں ممالک پر قیام امن برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ مسقط، عمانی ہم منصب اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا، کہا بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاک بھارت سفارتی محاذ پر تنہا رہ گیا، پہلگام واقعے کے بعد دنیا کے بڑے ممالک کی پاکستان کی حمایت۔ پاک ملائیشیا وزرائے اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو، وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کو بنا ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کو مسترد کیا، واقعے کی منصفانہ تحقیقات کی پیشکش کو دہرایا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کا رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ملائیشین نائب وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو مکمل حمایت کی یقین دہانی، فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ چین، بنگلہ دیش، آذربائیجان، ترکیہ، سوئٹزرلینڈ اور یونان بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب، بھارت کے لیے پاکستان کی فضا کے بعد سمندری حدود بھی بند، بھارت کے تجارتی جہازوں کی پاکستانی بندرگاہوں پر آمد پر پابندی عائد۔ وزارت تجارت نے قومی سلامتی اور عوامی مفاد کے پیش نظر بھارتی ساختہ مصنوعات کی پاکستانی حدود سے ترسیل پر پابندی لگا دی۔ وزارت بحری امور نے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں پر پابندی لگا دی۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو بھی بھارتی بندرگاہوں کے وزٹ سے روک دیا گیا۔ کسی بھی معاملے پر استثناء کا فیصلہ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال، وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج قومی سلامتی کی صورتحال پر اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کی موجودگی میں دی جائے گی۔ شرکاء کو پاکستان کی دفاعی تیاریوں اور سفارتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرایا جائے گا۔ بھارت کے خیالی دہشت گردی کی کیمپس کے من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ PTI کا حکومتی بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نون لیگی قائد نواز شریف کی ملاقات، بھارتی آبی جارحیت اور سرحدوں پر کشیدہ صورتحال بارے آگاہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر بھی تفصیلی بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ اراکین حکومت کو لاہ عمل بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں گے۔ اجلاس آئین کی آرٹیکل 54 کے شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا گیا۔ پاکستان کا خطے کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی غیر قانونی اقدام کو اجاگر کرے گا، بھارتی جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں بھارت کے خلاف جوہری اور روایتی طاقت استعمال کرے گا، پاکستانی سفیر نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ پاکستانی سفیر خالد جمالی کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا تصادم اب ناگزیر محسوس ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس شواہد ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हमले, OIC का गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालिबा। इस्लामी ताउन तंजीम का भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले पर तशवीश। इंसानी हकूक कमीशन का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC हुकाम को मकबूजा कश्मीर तक रिसाई दी जाए। भारत के राफेल तैयारे खुद भारतीय सियासतदानों के लिए मजाक बन गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सदर अजय राय ने राफेल तैयारों को खिलौनों से तशबीह दे दी। कहा, मोदी सरकार ने राफेल तैयारों पर नींबू निचोड़कर हैंगर्स में खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी फड़के मार रही है। अजय राय खिलौना तैयारे के साथ नींबू और मिर्चें लटकाकर भारतीय फजाइया का मजाक उड़ाते रहे। भारत के अंदर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आवाजें तेज हो गईं। पहलगाम वाकया मोदी के माथे का कलंक बनने लगा। पहलगाम वाकये मोदी की साजिश या लापरवाही? भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां क्यों गफलत की नींद सोती रही? श्रीनगर में मोदी की आमद से कबल पहलगाम वाकया कैसे हो गया? टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीजेपी हुकूमत पर सवालात की भौचाड़ कर दी। भारतीय शहरियों ने भी मोदी और भारतीय मीडिया पर सवालात उठा दिए। पूछा, क्या पुलवामा और पठानकोट भी सिक्योरिटी नाकामी थी? पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर मोदी का अवाम से वोट मांगने का मंसूबा बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा का मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमांचा। पुलवामा वाक़े में हलाक फौजियों की लाशों पर वोट मांगने का क्लिप लाइव प्रोग्राम में चला दिया। बीजेपी की आला कार प्रोग्राम एंकर को सांप सूंघ गया। मोदी का दिफा करने में नाकाम। पाक फौज ने भारतीय राफेल वापस धकेल दिए। भारत की तरफ से हमले की 3 कोशिशें नाकाम बनाई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, 24 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। मोदी हालात पर गौर करे और जंगी माहौल को ठंडा करे। पीटीआई का मौजूदा किरदार एंटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान खौफजदा नहीं, दलेर पाकिस्तानियों का दुश्मनों को पैगाम। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के बाहिम्मत और कड़ियल जवानों ने परेड की। बूटों की घन गरज से भारतीयों के दिल लरज उठे। पंजाब रेंजर्स के 6.5 फीट के जवानों ने सरहद पार BSF के एहलकारों को ललकारा। सब हिलाली परचम उतारने के बाद सलामी पेश की। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों, खवातीन की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक। अवाम ने बहादुर रेंजर्स की परेड देखकर अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। परचम उतारने की तकरीब में उलमाए कराम की भी शिरकत। मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था, तमाम उलमाए कराम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। मोदी की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मोदी की खोपड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक कर देंगे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में भारतीय जारियत के खिलाफ उलमा का मिलियन मार्च। लाहौर में मसीही बरादरी ने प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। कौम, रंग, नस्ल, जात पात और मजहब से पालतर होकर मुत्तहिद होने का पैगाम। उकाड़ा में भी पाक फौज के हक में रैली। शुरका ने कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फौज के काफिले पर फूल निछावर करके मोहब्बत का इजहार। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दिफाई माहिरीन कहते हैं, भारत के खिलाफ जंग के महाज पर कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत की किसी भी जारियत की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी फनकार और खिलाड़ी भी पाक फौज की आवाज बन गए। टेनिस स्टार असामुल हक ने कहा, भारत की बिला जवाज इल्जाम तराशी ने खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। अदाकार मोहसिन गिलानी बोले, भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। अदाकार जमाल शाह ने कहा, पहलगाम वाकया भारत के 9 लाख फौजियों की नाकामी है। समी राहिल ने कहा कि हम हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने भारत में बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। साबित हुआ मोदी बिलावल भुट्टो से डरता है। भारत गैर जमहूरी मुल्क और मोदी इंतहाई बुज़दिल शख्स है। तर्जुमान बिलावल हाउस का बयान। शेरी रहमान और शाज़िया मरी की बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट की भारत में बंदिश की शदीद मुसम्मत। तुर्किया का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। पाकिस्तान आमद पर तुर्किया और पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तुर्किया अमला पाक बहरिया के एहलकारों के साथ पेशा उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम, हम आंगी और बहरी ताउन को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफा। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह अरकीन पार्लियामेंट के बराबर होगी। वफाकी वज़रा की तनख्वाह में 2,18,000 रुपये से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। नोशकी में तेल बरदार ट्रक में धमाके से मरने वाले अफराद की तादाद 18 हो गई। कराची रुपेटा में ज़ेर इलाज मज़ीद 4 ज़ख्मी दम तोड़ गए। चंद रोज़ कबल नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब पेट्रोल से भरा ट्रक धमाके से फट गया था। सानहे में 50 से ज़ायद अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। कराची में वाटर पाइपलाइन की मुरम्मत 5 रोज बाद भी ना हो सकी। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जिना टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी मुतासिर। जिना हस्पताल और सिविल हस्पताल में भी पानी की किल्लत। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक आज रात से पानी की सप्लाई बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसराइल ने तबाहाल गजा पर मजीद मजालिम की तैयारी कर ली। गजा पर चारों एतराफ से हमले करने का मंसूबा बना लिया। हजारों रिजर्व इसराइल फौजी तलब करने की मंजूरी दी जाएगी। 24 घंटों में वहशियाना बमबारी से 3 बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कहीं तेज हवाएं तो कहीं आंधी। कई शहरों में बरसात। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्तान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, डेजी खान में भी बादल बरसे। भवाना और लालिया में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। कई मकामात पर यालाबारी। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी का यौम पैदाइश ड्रामा सूरज, लाहौरी गेट, होम स्वीट होम समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। निगार अवार्ड याफ्ता मज़ाहिया अदाकार के बरजस्ता जुमले आज भी ज़ुबान ज़दे आम।